minta orang lain untuk mengucapkan nama suci Tuhan, beliau akan selalu berguling-guling di depan pintu rumah seseorang sampai mereka mau mengucapkan nama suci Tuhan. Jadi itulah karunia tanpa sebab dari Tuhan Nityananda Prabhu. Many pastimes of Nityananda. Maybe you finish. Ada yang bisa pinjam HP-nya? So, he went with Haridas Thakur, was his partner. And Haridas would complain, Nityananda is crazy, he does so many things. When he sees a young girl, he asks her to marry him. Jadi banyak hal yang dilakukan oleh Nityananda Prabhu. Kadang dia ketika bertemu dengan gadis muda, dia akan bertanya, meminta, maukah engkau menikahiku? He sees a cow, he'll milk and drink all the milk and then run away. Jadi kalau dia bertemu dengan mad at Haridas. Menemukan sapi, dia akan meminum susu sapi tersebut hingga habis, kemudian dia lari. So many things like that. Jadi banyak hal yang seperti itu. He's always very jolly. Dan dia selalu nampak bahagia. So that's one of his symptoms. He's always jolly, happy. Jadi salah satu ciri beliau adalah selalu nampak riang dan bahagia. There's one nice lila, I don't know if I ever told it before. Ada satu lila yang sangat baik sekali dan beliau tidak tahu apakah pernah diuraikan sebelumnya di sini. So this one, he was traveling later after he was a household. Beliau akhirnya berkeliling ketika beliau di Asta. And he was very opulent. Dan beliau sangat mewah. Dressed very opulently with rings on every finger and all kinds of things. Jadi beliau menghias diri beliau dengan sangat mewah dengan berbagai perhiasan-perhiasan mewah. So in this town, he was staying in somebody's house, and there was a gang of thieves. Di satu waktu beliau tinggal di satu kota, tinggal di sebuah rumah, di mana ada perampok yang mendengar tentang keberadaan beliau. So they spent one spy to look at people. Jadi perampok tersebut meminta mata-mata untuk mematai keberadaan Nityananda. The spy came back and said, "Yeah, he's there," and he was describing all the jewels and everything. Dan akhirnya mata-mata tersebut kembali kepada pemimpin perampok tersebut dan menguraikan bahwa Nityananda ada di sana dan menguraikan perhiasan yang ia kenakan. So, and everybody started claiming it locked. Everybody started claiming, I'm going to take this, I'm going to get these rings, and they were fighting. Jadi setiap anggota dari para perampok tersebut mulai mengklaim setiap perhiasan-perhiasannya. So the leader was a Brahmin by birth. Jadi pemimpinnya adalah kelahiran Brahmana. And he said, "We'll wait, until they're sleeping." Oke, kita akan menunggu sampai Nityananda Prabhu tidur. Setelah itu baru kita pergi. They were Durga worship. Mereka adalah pemuja Durga. So in the middle of the night, they were sneaking very quietly. Jadi pada tengah malam mengendap-endap mendekati rumah tersebut. They were going to do that, but they didn't wake up. Namun akhirnya hari itu tidak terjadi karena mereka tertidur. Why does it keep going? To show the date, and then I lose the space. How do I get it back? And it's gone. I tried it.
Ada yang lain mungkin api yang nggak pakai lock. You need the fingerprint and the code. So, in the morning, they all started fighting. It's your fault. You went to sleep first. You know what I said? Oh, di pagi-paginya mereka bertengkar. Oh, kamu yang tidak membangunkan. So, the leader said, I know what happened. We forgot to do the Durga Puja before. Oh, kemudian pemimpin yang berkata, oh saya lupa melakukan Durga We Puja. didn't get the mercy of Durga. Dan karena itulah kita tidak mendapat karunia dari Durga Dewi. So, they said tomorrow night we'll do it. Oke, kita lakukan besok malam. The next night, they did the Durga Puja, they did everything. Malam berikutnya mereka melakukan Durga Puja dan melakukan hal yang diperlukan. And they started sneaking. Dan mulai untuk memasuki mendekati rumah di mana kediaman Nityananda Prabhu. But when they got near the house, there were these gigantic guards out there. Namun ketika mereka hampir mendekati rumah dari Nityananda Prabhu tersebut, dilihat penjaga yang begitu besar Huge swords. dengan pedang yang besar. So they knew we can't beat them. Jadi mereka akhirnya memutuskan bahwa kita tidak bisa mengalahkan mereka. So they went again Dan akhirnya mereka kembali lagi mencoba the next day. di hari berikutnya. They did the Durga Puja, everything. Dan sebelumnya juga melakukan Durga Puja dan hal-hal yang diperlukan. Then they started sneaking over there. Jadi mereka kembali lagi untuk mencoba mendekati rumah tersebut. But on the way, they all became blind. Namun dalam perjalanan mereka menjadi buta. And it started a huge storm, a heavy, heavy rain. Kemudian terjadi badai yang besar. And they were blind, and they were slipping in the mud and falling in the ditch and getting bitten by all kinds of bugs and cut by thorns. Kehujanan, kemudian terjatuh dalam lubang dan digigit serangga. So they woke up in the morning, they could see it, you know. Namun ketika pagi mereka dapat melihat lagi. And they didn't know what happened. Mereka tidak mengetahui apa yang terjadi semalam. So the leader, he did his Durga Puja and he was praying, what happened, how can this happen? Kemudian akhirnya pemimpin perampok tersebut melakukan Durga Puja dan berdoa bagaimana hal ini bisa Just terjadi. like that big scholar did with Lord Chaitanya. Seperti halnya juga seorang sarjanawan besar yang sebelumnya melakukan hal yang sama pada Nityananda Prabhu. She told him, you're stupid, this is the Supreme Lord. Jadi He can't help you. Durga Dewi mengatakan kamu begitu bodoh, saya tidak bisa membantu Anda. So he was intelligent. Jadi karena pemimpin perampok ini cukup cerdas, dia So cerdas. He felt, he went to Lord Nityananda and apologized. Kemudian dia mendatangi Tuhan Nityananda Prabhu dan meminta maaf. And Nityananda said, no problem. Nityananda Prabhu mengatakan tidak masalah. And the whole gang became devotees. Dan akhirnya keseluruhan dari anggota perampok tersebut menjadi penyembah. That's just another example of his unlimited mercy. Itulah salah satu contoh dari karunia tak terbatas dari Tuhan Nityananda Prabhu. Tamal Krishna was saying when they were in Bombay, one Indian guy got initiated by Prabhupada. Di Sri Tamal Krishna Goswami Maharaj mengatakan ketika ada inisiasi terhadap penyembahan India. I don't know if it's just, but he started going away, and he was meeting some magician who was going to teach him to put a coin in one ear and pick it up. Yang inisiasi, dia diinisiasi sanyasi, kemudian dia pergi untuk menemui seorang pensulap yang bisa
memasukkan koin satu telinga ke telinga yang lain. So he told Prabhupada and he said, we have to, kick him out. Jadi Taman Krishna Goswami mengatakan kepada Prabhupada bahwa kita harus mengeluarkan orang ini. Prabhupada said, you don't know the mercy of Nityananda. Kamu tidak mengetahui karunia dari Nityananda Prabhu. So he asked him, how far does it go? Nityananda's mercy. Jadi dia bertanya, seberapa jauh ini karunia dari Nityananda Prabhu? Prabhupada said, there's no limit. Prabhupada menjawab, tidak ada batasnya. Nothing will end it. Jadi tidak akan berakhir. So that's Nityananda. Seperti itulah Nityananda Prabhu. We need that mercy so that Jadi kita membutuhkan karunia beliau. everybody's welcome to go on Harinam any day they want. Jadi para penyembah diterima untuk hadir setiap hari dalam Harinam. That's how you catch the Buddha's feet. Seperti itulah caranya bagaimana menangkap mendapatkan Kaki Padma dari Nityananda Prabhu. So Nityananda, as a child, he was an amazing child. Saat beliau kecil, beliau adalah anak yang sungguh mengagumkan. The whole town, he was born in far away from Mayapur. Jadi beliau lahir di kota di mana agak jauh dari Mayapur, In an area called Radhadesh, di mana daerah itu disebut dengan Radhadesh, in the city of Ekachakra. di kota Ekachakra. So he was the favorite of everybody. Beliau adalah yang difavoritkan oleh semua orang. Just like Krishna and Vrindavan, everybody loved their children, but they loved Krishna more. Seperti Krishna di Vrindawana, walaupun mereka mencintai anak-anak mereka, namun mereka mencintai lebih lagi kepada Nityananda Prabhu. So he would make dramas. Beliau selalu membuat drama. Dramas are very important. Jadi drama sangat penting. Prabhupada said one time they did a really good drama of Rukmini. Jadi satu waktu Prabhupada mengatakan saat itu ada drama tentang Rukmini. And after Prabhupada said, the drama is better than my book. Jadi saat itu ditanyakan kepada Prabhupada, Prabhupada mengatakan bahwa drama itu lebih baik daripada buku saya. Because it makes such a strong impression on the mind. Karena itu membuat impresi yang kuat sekali terhadap pikiran. It's not easy to just read and concentrate fully. Jadi tidak mudah untuk ketika membaca langsung bisa Let's konsentrasi. speak of listening to some lila or something. Apalagi apa yang bisa dikatakan ketika kita mendengarkan suatu lila So atau Krishna dramas kata. are very important Jadi drama itu begitu penting because it'll absorb the mind. karena itu akan menyerap pikiran. Remember in Hawaii, one devotee who's expert at dramas. Satu waktu di Hawaii ada seorang penyembah yang sangat ahli sekali, lihai sekali dalam drama. And in Hawaii, most of the guests are just there to meet their friends for illicit meeting, Jadi get prasad. Jadi itu banyak teman-teman mereka di sana yang teman-temannya yang pemakan daging diundang untuk menerima prasadam. So not very many would come for the class. Jadi tidak ada begitu banyak orang yang datang ke temple untuk mendengarkan kelas. So he would go out, everybody come in for the drama, come in right now. Akhirnya dia mengumumkan kepada semua orang, ayo datang ke temple untuk menonton drama. And almost everybody would come. Hampir semua orang datang. And they'd be very attentive. Dan mereka menyaksikannya dengan penuh perhatian. And you can preach very strongly. Jadi kita bisa mengajarkannya dengan sangat If you're just talking and you preach too strongly, they just turn on. dengan sangat tegas. Dan kalau kita mengajarkan dengan tegas kepada orang, dengan mengajarkan dengan keras, orang akan menutup telinganya. There's many simple dramas Prabhupada gave us, we can do them. Jadi ada beberapa drama yang sederhana yang diberikan oleh Prabhupada yang bisa kita pertontonkan. Mainkan. So Nityananda, he made all the dramas, all Krishna Leela, all the avatars, everything with his young kid, 5 years old, and young boy. Jadi Tuhan Nityananda
membuat drama dengan anak-anak teman-temannya yang berumur 5 tahun. And they did them perfectly. They made sets and everything. Jadi drama-drama dari kegiatan Avatar itu tidak Avatar dan kemudian membuat set drama-drama dengan sempurna. So the men asked him, "How do you know all this lila? You never studied. You're just a young kid." Jadi orang-orang bertanya kepadanya, bagaimana engkau bisa mengerti tentang lila ini dengan baik? Anda tidak pernah mempelajarinya. Anybody know what he said? Apa yang dikatakan oleh Tuhan Nityananda Prabhu kepada mereka? This is my lila. Of course I know. Tentu saja saya tahu karena ini adalah lila saya. Then they were doing the Ramayana, Dan kemudian mereka melakukan drama Ramayana. the battle. Di saat itu scene pertempuran. He was Lakshman. Dia menjadi Laksman. Of course, he was Lakshman. Karena dia adalah benar-benar Laksman yang sebenarnya. In the Ram Lila. Dalam Ram Lila. So, Balaram and Krishna. Jadi beliau adalah Balarama di Krishna Lila. So there's a part where who was that son of Ravana? Siapa bagian di bawah saat itu ada bagian di mana putra dari Rawana. Ada yang tahu nama dia? So he used some kind of weapon and apparently killed Lakshman. Yang kemudian menggunakan senjatanya untuk membunuh Laksman. And then Hanuman, the doctor told him, you go to the mountain and get all these herbs. Yang membunuh Hanuman, yang membunuh Laksman. Kemudian Hanuman disuruh oleh dokter untuk pergi untuk cari obat. And Nityananda was such a good actor, Dan they thought he actually died. Nityananda Prabhu begitu aktor yang sangat baik sekali dan semua orang berpikir dia telah meninggal. So all the boys panicked and they forgot everything. Dan semua orang semua anak-anak menjadi panik sekali dan mereka lupa apa yang harus I don't know dilakukan. if they were crying or what, and the adults came and said, what's going on? They said, Nityananda died. He died. Mereka semuanya